পতলুর যখন 8 মাস বয়স তখন ও প্রায় টাইম ও দুধের বোতলটা সামনে রাখা থাকলেই পা দুটোকে বাড়িয়ে ও শক্ত করে ধরে তোলার চেষ্টা করতো ওর বোতলটাকে। যখনই ও বোতল দেখতো সামনে এরমই করতো। আর যত দিন গেল বয়স বাড়লো, 1 বছর বয়সের তো দেখি ও এরকম দুধের বোতলকে পা দিয়ে ধরে খাওয়ার চেষ্টা করতো। तू मेरे दिन में रातों में खामोशी में बातों में बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पैगाम तेरी तू में बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रखो तुझे